निज निज घर चाउल डाली मसला फसला प्याज रसुण एगुड़ा सब आम खाली निज घर नहीं कि जीवु किणा कि किसी जिन नुह 140 टकर आम बड़ दिन मानुलु आप जानते अंडा गोटे से 2.5 टଙ୍କା 3 टଙ୍କା टाइप रहा तो से आम सब अंडा नहीं कि आसलु आ से अंडा मध्यम आम केवल भोजी करूँ आ सकाल सकाल किट्टू बहुत दुष्ट होची रूम भीतर बंद कर दीची छाड़ीनी तो तेरे किट्टू तू था भीतर तू बहुत दौड़ुच मत कामुड़ुचु ते किए नब सांगे मुझे हाँ मुझे किट्टू ए किट्टू मुझे हाँ ड्यूटी रू आसे आसला पर आज आम भोजी मानवा है हाँ चिकेन मटन सब आनिबा आ बाड़ी पड़े जाकि रोसे करवा है ये देखिपे आम किट्टू आम उठिला माने किट्टू भी उठिकी जी तार पूरा माने निद तार केते राति कौ दिन गोटे तार निद हुए से सब मुझे जानीपारे जिते बड़े देखिए टिकी आवाज है माने से दौड़ी बाहरी पड़ो किट्टू 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 सकाଳେ ହେଲା ମାନେ बहुत गेल खेले बहुत गेल खेले किट्टू। हेलो भाई सांग मैंने गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ सांग मैंने आज हूँ बहुत बड़ दिन मैंने कहवा गले आज हूँ डिसेम्बर 25 आप तो जानते डिसेम्बर 25 को कौ भाई भाव में मानती लोक मैंने तो बर्तमान सकाल हो 5टा आम 5टार आज उठी पड़ी कहीं घरे बहुत किसी कम अच्छी सब कम ए घर कम जहाँ भी अच्छी सब आम सारीदे घर कम सारा बाहर आम ड्यूटी को कहीं आज बड़ दिन में तथापि आमर आज छुट्टी ना तो देखा जो जमीती भी हो ड्यूटी अच्छी मान तो आमको कम करने पड़ो आम जल्दी जल्दी घर कम सारीदे आज मीति बड़ दिन समस्ते बुलायापी जाती कौटी ना कौटी गोटे भोजीर आयोजन करें तो आज फाइनाली गाइज मत आज छुट्टी मिलनी तो आम कहवा गले आम जो लाइन काम करुचु से लाइन केवे भी छुट्टी नुह माने कहवा गले जो माने कौन कह रेगुलर ड्यूटी करने पड़ुचे आप तो जानते मुझे कुरियर लाइन में काम कर सकाल है मैंने आमको आमर ऑफिस को पहुँचापी पड़े और सेठारू आम पार्सल सब धरिकी आम सब कस्टमर मान को डेलीवरी करने को जाऊ तो से आमको कौन से दिन भी आमर छुट्टी न थाए। सांग मैंने सकाल सकाल ब्रश कर बाड़ी आड़े पड़े देखिए आमर फूल सब सुंदर देखा बहुत गुड़े फूल किसी गच मरी आसला केते सुंदर सुंदर सब टाइकी टिकी फूल सब फुटी नाली नाली फूल बहुत बढ़िया लगुच किसी गच लगे देखिए देखते प्याज गछ सेपटे प्याज गछ रहा एपटे रेसुण गछ से गुड़ा आउटे सब माने फूलकोबी गछ लगा होता माटी भल नथिबारु गछ गुड़ा बढ़ी पारुनी सेपटे सब लंका गछ बिलाती गछ सेपटे बैगण सेपटे कोबी एगा देखुं एपटे आमर प्याज गछ सब लगाई तो सांग मैंने बाड़ी आम कि ना कि प्रत्येक वर्ष आम करूँ तो ए वर्ष गत वर्ष आम सेपट साइड किसी करूँ सेपट साइड भल होता बट ये जो मटीटा देखुं ये मटीटे एत भल हो पारन कौन बहुत हार्ड मटी अच्छी केवे भी कराइनी आज फास्ट टाइम कराऊँ वर्ष तो सेपटे देखिपे आम कोबी गछ गुड़ा केते बड़ बड़ है ये देखिपे आम कोबी गछ गुड़ा केते बड़ बड़ है एगुड़ा माने माटी निके जो भल माटी रोचे से गछ गुड़ा जल्दी जल्दी बढ़ी जाऊँगी बाकी सब देखिपे कौड़ा छोट गछ कौड़ा बड़ गछ एमती माने पोलियो है टाइप सब गछ गुड़ा सांग मैंने देखिपे आज एमती बड़ दिन में माने पाग केमती कर देखिपे पाग माने देखु से पाग देखुन ना पूरा माने वर्षा मेघुआ मेघुआ पाग सब कर पूरा मेघुआ पाग कर माने गत काली ठारू वर्षा माने आप जानते बड़ दिन ये 2 दिन न्यूज रे भी कहला कि 2 दिन प्रबल वर्षा हम तो गत काली भी हल्का हल्का वर्षा होता देखा आज दिन केमती कौन करुच्ची जदि आज भी वर्षा हुए ताल आज भी बड़ दिन मानि हेबनी किसी भी करहबनी भाभी बाड़ी में किसी गोटे माने भोजी टाइप आयोजन करने बट देखा जाऊ आपको कौन होची जदि वर्षा नहला बा मु जल्दी जदि ड्यूटी रू पलि आसिली ताहले किसी गोटे करहब निज घर लोक सहित किसी गोटे आम मिसिकी करवा बोली भाभी नहींचु एयारे यारे 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 ये देखुं ये आम आखु गछ पूरा ढली पड़ी ये आखु गछ पूरा ढली पड़ी पूरा माने सपोर्टिंग दिखाई मु जानी एक्चुअली मु बाड़ी पटे बेसी आसीपारे कौन पे सकाळू जाइए सन्ध्या बेले फेरुची मु ड्यूटी रू तो जानीपारे बाड़ी पटे बेसी आसीपारे तो आज ब्रश कर पलि आसी तो सांग मैंने बर्तमान किट्टूर आसीगला खाद्य तो किट्टू को देखी पारे किट्टू केमती देखी केमती हौचे देखो खायापी किट्टू एगुड़ा कौन रे किट्टू
दे दे ता खोलिकी दे खोलिकी दे खोलिकी दे खोलिकी दे खोलिकी दे खोलिकी दे तो किट्टू ପାଇଁ ଅଣା ହେଇଛି ଆଜି ଗାଜର ବିନ୍ସ ଆଉ ହେଉଛି ଆମର ଫୁଲକୋବି ଶାଗ ମାନେ ଡାଳ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଟୁ ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ନା କେତେ ପ୍ୟାରା କିଟୁଟା ଆମର ଭୋକ ଲାଗୁଛି ରେ କିଟୁଟା ଖାଇନି ଟି ଖାଇନି ଖା 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 ଖାଇଦେ 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 ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ କିଟୁ ଧରିକି ଦୌଡ଼ିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ରଖିଦେବୁ ହଁ ରଖିଦେବୁ ସବୁଗୁଡ଼ା ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟ ଅଭାବରୁ ମୋତେ ଆଜି ନିଜେ ଘରେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଭାବିଥିଲି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଏବେ ଦେଇ ଦେଇକରି ଏଇ ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଛି ଚିକେନ୍ ତ ଭାବୁଥିଲି ଘରେ ଦେଇ ଦେଇକି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରିକି ପଳେଇବି ବଟ୍ ପୁଅମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ବାପା ତୁମେ ରାନ୍ଧିକି ଯାଅ କ'ଣ ପାଇଁ ନା କ'ଣ କହିବି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା ତ ରାନ୍ଧିକି ଯାଅ କହିଲେ ଯେହେତୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେପଟେ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ଛାନିଆ ହେଉଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି ଆଉ ଏପଟେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ ସାରିଲେ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଏଠି କେମିତି ଯିବି ସେସବୁ ବି ଚିନ୍ତା ରହିଛି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଏକୁଟିଆ ମୁଁ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ବଡ଼ ଦିନ ମେଥିରେ ମୋତେ ଆଜି ଏକୁଟିଆ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ରୋଷେଇ କାମ କରିକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ ସାରିକି ମୋତେ ଏଠାରୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତ ପାର୍ସଲ ବି ଆଜି ବହୁତ ଅଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଦେଇକି ପୁଣି ଆସିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ହେଲେ ଆଜି ପୁରା କ'ଣ କରିବି ଯଦି ହଡ଼ବଡ଼ରେ କେମିତି କ'ଣ କରିବି କେମିତି କ'ଣ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବି ମଧ୍ୟ ମାନେ ଭାବିପାରୁନି କିଛି ତ ଯେମିତି ହେବ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ କରିଦେଇକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଘରୁ ଆମେ ବାହାରିକି ଯିବା ପୁରା ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ କରିଦେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯେଉଁ ମସଲା ବାଟିବା କଥା କିଛି ବଟାବଟି ହେଇକି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ପକେଇକି ପୁରା ଫେଣ୍ଟିକି ପୁରା କରିଦେଇଛି ତ ଏଇଠି ପକେଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ପୁରା ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଆଜି ରୋଷେଇ ହେବ ମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ତ ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲା କେମିତି ରୋଷେଇ କରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା ଯେମିତି ରୋଷେଇ କରିବ ପୁଅ ପିଲା ତ ସେମିତି ରୋଷେଇ କରିପାରିବନି ବଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନାହିଁ ତ ଯାହା ବି ହେଉ ଆମକୁ ଯେତିକି ଜଣା ଅଛି ଯେମିତି ହେଇପାରିବ ତ ସେମିତି ଟିକେ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତ ଦେଖାଯାଉ କେମିତି କ'ଣ ଆଜି ହେଉଛି ରୋଷେଇ କେମିତି କ'ଣ କରିକି ଦେଇପାରୁଛି ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତ ଜଣାପଡ଼ିବ ରୋଷେଇ ସରିଲା ପରେ ଆଉ ଖାଇଲା ପରେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ପୁରା ସରିଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆମେ ଘରକୁ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଗ୍ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ତ ଅଫିସ୍କୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଯାଇନି ଏବେ ହିଁ ରିସେଣ୍ଟ ଫେରୁଛି ଏବେ ସବୁ ସରିଲା ଡେଲିଭରି କରି ସବୁ ସାରିଦେଲି ତ ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଘରକୁ ଆଉ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖିବା ଯଦି ଆଜି କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ହେଉଛି ଆଗକୁ କି ଯଦି ସେମିତି କେହି ସାଙ୍ଗସାଥି ମିଳନ୍ତି ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ପାଇଁ ବା ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ହଉ କିମ୍ବା କିଛି ଗୋଟେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ନିହାତି ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ବଡ଼ ଦିନ ପହଞ୍ଚିଲା ମାନେ ମୋର ଛୋଟବେଳ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼େ କାହିଁକିନା ମୋ ନିଜ ଗାଁରେ ମୁଁ ରହୁଥିଲି ତ ସେତେବେଳେ ତ ସବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ସବୁ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ କି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆମେ 2-3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିସାରିଥିବୁ କି ଆଜି ଆମେ ନଦୀ କୂଳକୁ ଯିବା ନଦୀ କୂଳକୁ ଯିବା କି ଆଉ କେଉଁଠି ଯିବା ଏମିତି ପୁରା ପ୍ଲାନିଂ ସେଟ୍ କରିକି ରଖିଥାଉ ତ ଯେମିତି ବଡ଼ଦିନ ପହଞ୍ଚି ହେବ ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ମିଶିକି ଆମେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଘରକା ସମସ୍ତେ ପଇସା ନେଇକି ଆସିବେ କିଏ 20 ଟଙ୍କା କିଏ 30 ଟଙ୍କା ଏମିତି ସବୁ ନେଇକି ଆସିବେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରୁ ଚାଉଳ ଡାଲି ମସଲା ପିଆଜ ରସୁଣ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ଖାଲି ନିଜ ଘରୁ ନେଇକି ଯିବୁ କିଣାକିଣି କିଛି ଜିନିଷ ନୁହଁ ଖାଲି କିଣିବା ଜିନିଷ ହେଉଛି ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଆମେ 20 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଉ ପାଖାପାଖି ଆମେ 6-7 ଜଣ ରହୁ ତ 6-7 ଜଣ ଭିତରେ 20 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ହେବ ତ ମିନିମମ୍ 7 ଜଣ ଯଦି ହେଲେ ବି ତାହେଲେ 7×14 ମାନେ 140 ଟଙ୍କା ତ 140 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ବଡ଼ ଦିନ ମାନୁଥିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ସେ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଯେଉଁ ମୋମେଣ୍ଟଟା ତ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନିଆରା ବହୁତ ନିଆରା ଆଉ ଏନ୍ଜୟଟା ବି ବହୁତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥାଏ ସେତେବେଳେ ପଇସା ଖିଆ ପିଆ ସେସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳରେ ବସିକି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖାଇବାଟା ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ କିଛି କରୁନଥିଲେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆମର ଅଣ୍ଡାର ସବୁ ମାନେ ଭୋଜି ହୁଏ ମାନେ 140 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ଅଣ୍ଡା ଆଣିବୁ ଖାଲି ଆଉ ମନ ଇଚ୍ଛା ଅଣ୍ଡା ଖାଇବୁ ସେତେବେଳେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଅଣ୍ଡା ଗୋଟେ ସେତେବେଳେ 2.5 ଟଙ୍କା 3 ଟଙ୍କା ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଥିଲା ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ଅଣ୍ଡା ନେଇକି ଆସୁଥିଲୁ ଆଉ ସେଇ ଅଣ୍ଡା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କେବଳ ଭୋଜି କରୁଥିଲୁ ଆଉ ବଡ଼ଦିନ ମାନୁଥିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାନେ ଏବେ ବି ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହୁଏ ତ ସେତେବେଳେ ଯେବେ ବି ଦେଖା ହୁଏ ତ ଆମେ ସେମିତି କଥା ହଉ କେବେ ଏବେ ଆମେ ତ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ସବୁ ଭୋଜି କରୁଥିଲୁ ଏବେ ତ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛୁ ଆଉ କୌଣସି ଦିନ ଗୋଟେ ଆମେ ମାନେ ମିଟ୍ କରିପାରୁନୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଆମେ ହେଇପାରୁନୁ କେବେ ଗୋଟେ ଏକାଠି ହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭୋଜି କରିବା ମୁଁ ସେତେବେଳେ କୁହେ କି ନାଇଁ ଆମେ ଯେବେ ବି ମାନେ ଦେଖା କରିବା ସମସ୍ତେ ଯେଉଁଦିନ ବି ଦେଖା କରିବା ଆମେ ସେଇଦିନ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଅଣ୍ଡାର ଭୋଜି କରିବା କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମୋମେଣ୍ଟଟା ଗୋଟେ ଥାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲିଟରାଲି ମାନେ ପଇସା ସହିତ ମତଲବ ନୁହଁ କି ଖାଇବା ସହିତ ମତଲବ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମୋମେଣ୍ଟଟା ଥିଲା ଆମର ସେ ପୂର୍ବରୁ ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମାନେ ତାର ଫିଲ୍ଡଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆଉ ତାର ମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର
ताले चलतु जीवा घर को आगे घर को गला भोक भी प्रबल लगुच कौन पे सका बाहर की पलि आसी जापारे तो सका जाइए बाहर बाहर ही सब रही मैंने डेलीवरी करी खियापिया भी सका जहाँ टे घरे तो आप सका मुझे देखी कि सका मैंने चिकेन नहीं घर को तो रोसे बासे भी करके रखीदे तो छुआ मैंने सब खाई थे तबे खाली मुझे घर को गलापर टे खाई ना कौन भोक भी प्रबल हो कौन कहबी आज्ञा आपण आज तो माने कौन कहबी आज माने जी पार्सल मुझे जाइली एक्चुअली सेतकी आज जापारानी कौन पे आज बड़ दिनटा समस्त छुट्टी में अच्छा किए कुआड़े किए कुआड़े जाइंट सब तो सब पार्सल आज डेलीवरी हो पारानी तो तथापि ठीक अच्छे मन दुख करार नहीं कौन पे समस्ते आजमिति दिन में समस्ते एंजॉय करने चाहिए था समस्ते कौटी ना कौटी गोटे भल भल जगह जावाक से पसंद करते सेमती समस्ते कौटी ना कौटी गोटे जाइए से तो से जहाँ भी हो तो काली से जहाँ पार्सल आज रहा काली से पार्सल बेला को पुणी थे जाकि आमको डेलीवरी करने पड़ो तो ठीक अच्छे से रास्तार से एंजॉय करूँ आम रास्तार एंजॉय करवा